समस्त कहतु जय श्रीराम कहीं बर्तमान आम टीम आसी पहुंची जाइए ओडिशार द्वितीय अयोध्या भाव में परिचित नयगढ़ जिलार यहाँ हूँ फतेगढ़। आप स्वागत कर ना जय श्रीराम। ना आप परिचय देते मो सरोज महापात्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का नित्य सेवक। तेज नाना गोटे जिन बुझार अच्छी जे कि अयोध्या कहले तो आम बुझू उत्तर प्रदेश ठारे अच्छी जो अयोध्या श्रीराम मंदिर पुणी द्वितीय अयोध्या भाव में जो मान्यता पाई आ विषय कौन कहे देखु ये हूँ द्वितीय अयोध्या में कहीं कहूचे ना ये हूँ नयगढ़ जिला फतेगढ़ श्रीराम पहाड़ उपर नवनिर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामचंद्र ये भव्य राम मंदिर। आपड़ जो उत्तर प्रदेश अयोध्या कथा कहले सेठी प्रभु रामलाल प्राण प्रतिष्ठा जो दिन होता जहाँकि 2024 जनवरी 22 तारिख में ठीक से ही दिन ओडिशा रे नयगढ़ जिला फतेगढ़ रे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामचंद्र मध्य प्राण प्रतिष्ठा होता एवं जो दिन प्रभुंकर प्राण प्रतिष्ठा होता से तिथि एवं से बार रे जेहेतु एठार होता एवं एठको निमंत्रित सारा भारत वर्ष 450 रु ऊर्ध्व साधु सन्तंकर एठी सम्मेलन होता तो सेमाने एठी नामांकित करिसेंते जे ये होची द्वितीय सेठी प्रभु रामलाल प्राण प्रतिष्ठा हला एठी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा हला सेठी भाई या ना होची द्वितीय अयोध्या। खूब सुंदर। तबे प्रथम अयोध्या माने जाको उत्तर प्रदेश रो जो अयोध्या मंदिर तबे ता सहित आर किछि लिंक अछि कि निश्चित भाबे देखंदो प्रभु होछंती गोटिए केवल सेठी प्रभुंकर जहा कि बाळुत अवस्था जोटा आम प्रभु को राम लाला बोली कहूचे ये होछंती प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जहा कि प्रभुंकर अभिषेक प्रभु जेते बेले अयोध्या के फिरे से राज सिंहासन बसिले तो सही प्रभु रामचंद्र को आम पूजा करुचे माता सीता अच्छा सांगे भात्रा लक्ष्मण अच्छा एवं प्रभुंकर परम भक्त हनुमान सहित अच्छा। अच्छा पुराण कौन किंवदंती कौन ये किंवदंती ये अनेक दिन तलू ये पीठ हो सारी कारण आपण मैंने जानी जानवा चेष्टा कले जगन्नाथ मादला पांचरू पाइबे 1912 मसीह सुदर्शन दारू ये पहाड़ जाते 1912 मसीह एवं पुरुष पुरुष धरी एठी गिरी गोवर्धन को पूजा अर्चना करा जाउतिला तो जेहेतु यह हूँ कृषिदाच अंचल जितेबाला ये वर्षार अभाव पड़े पाखापाखि समस्ते ग्रामवासी हूँ आखपाख लोक मैंने समस्ते एकत्रित होती एवं ये सर्वप्रथम गिरी गोवर्धन को जो पूजा अर्चना करा जाउतिला जितेबाला वर्षा नहोतिला समस्ते ये आसुथिले आमर गिरी पूजा बोली ताकू कुआଯାଏ एटी प्रभुंकर नाम संकीर्तन होउतिला पूजा पाठ होउतिला खेचुड़ी होउतिला जाऊ मध्य होउतिला समस्ते प्रसाद पाउतिले एवं पूजार अधे घंटे रु घंटे भितरे इंद्र एटी निश्चित जलवृष्टि करथिले एटा सबुठारु बड़ किंवदंती एपर्यंत मध्य जेतेबेले आमर एटी गिरी पूजा जो दिन करा जाउछंदी ठीक सेही समय अधे घंटे घंटे भितरे प्रचंड एटी वर्षा होची एटा सबुठु बड़ किंवदंती अछि। आउ बाकी रहिला एठी राम मंदिर हबार मुख्यतः कारण होची आपण जानिथिबे आमर जो फतेगढ़ अच्छी गाँ अच्छी यहाँ हूँ नयगढ़ जिला भापुर ब्लॉक सबुठु बड़ गाँ हूँ फतेगढ़ ये जनिक व्यक्ति की स्वप्नादेश होता है ये गोटे राम मंदिर निर्माण करा जाओ तो पिला माने आ अन्य मानक सहयोग रे एते सुंदर मंदिर हो पारिछि। आ मंदिर विशेषत्व जदि कहबा मंदिर केवल बौलमाला पत्थर रे निर्माण करा जाइछन्ती मंदिर उच्चता 65 फुट अच्छा नीलचंकर उच्चता अच्छा 3.5 फुट आउ बाकी मंदिर प्रांगण भितर आपण देखिबे ये जेहेतु प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम होउछन्ती सूर्यवंशी सूर्य नारायण एठी मंदिर अच्छी प्रभु गणेश भगवान मंदिर अच्छा एवं चंद्रशेखर महादेव मंदिर अच्छा प्रभुंकर परम भक्त हनुमान जी का मंदिर अच्छा एवं सर्वप्रथम ये जी पूजा पाउथिले मु आपन जो कहूली गिरी गोवर्धन पूजा पाउथिले तांको मंदिर एठी अच्छा ना गोटे जिनिस आपन जानिक चाहिबी जे कि दिन थिला पहाड़ रु एटा बोधे समतल रु एटा केते उच्चा एटा हबो एटा होची 1632 फुट 1632 फुट उच्चतार बर्तमान आम अच्छा तेज नाना कहर कथा जी एत ऊपर को दिन थिला भक्त मैंने आसी पार नथिले तेणु वर्तमान समय बदल जाइए भक्त मान गोटे पेंटस्थल केन्द्रबिंदु पलटि आप रहस्य कौन देखो सबू पछरे रहस्य होउछन्ती जणे जे भितरे बसछन्ती करी करे थाई सही ता बिनु अन्य गति नहीं तांको इच्छा तांको बिना इच्छा तो गछ पत्र मध्य हलेने एवं सी होछन्ती अंतर्जामी समस्त भक्त मानकर अंतर कथा से ही बुझी पारंती आज जहाँ भी है सब तांको निर्देश एवं तांको इच्छा रही आमे माने निमित्त मात्र आउ बाट कढ़ी आनी सी मंदिर निर्माण करिसेंती सी भक्त मानक मध्य से चाहिए सी सबुरी मिले रोचंती सी आउ किछि नहीं आमे केवल प्रभु को सत्ता को अनुभव करि परिबा दिन थिला नुआ वर्ष टाइम पिकनिक टाइम रे समस्या आसुथिले किंतु वर्तमान
ସବୁ ସମୟରେ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଆମର ଦୈନିକ ତ 10,000 ରୁ 20,000 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଛୁଟି ଦିନ ପଡୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ ରବିବାର ହଉ ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ସମାଗମ ହଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର 9 ଦିନ ଧରି ଜନ୍ମଦିନ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ରାମନବମୀ ବୋଲି କହୁଛେ। 9 ଦିନ କାଳ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି, ଏପଟେ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଭଜନ ସମାରୋହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରବଚନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର 9 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଯାତ୍ରା। ବାର୍ଷିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ? ଆମର ରାମନବମୀ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପର୍ବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, 9 ଦିନ ଧରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଶ୍ୟାମ ଦଶମୀ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ଦଶମୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଏବଂ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହଉ, ଏଇସବୁ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ମାଳିକା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଇଏ ପୀଠ ଆଜିକାର ପୀଠ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ସେଇ ଦାରୁ ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି 1912 ମସିହାରେ, ତ ଇଏ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପୀଠ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 110 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର କରି ସେ ନିଜେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ଅଲରେଡି ପୀଠ ହେଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଶେଷରେ ନନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଠାରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ୍ୟ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ, ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ସେ ଜାଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ବା ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ଶ୍ରୀରାମ ପାହାଡ଼କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ବାଘମାରୀ ଦେଇ କଳାପଥରରୁ ଫତେଗଡ଼ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 60 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଫତେଗଡ଼କୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 40 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାରିଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଏହା ନନା କହିଗଲେ 1632 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।